السلام علیکم دوستو وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے اللہ کے علاوہ خود بخود بن گئی، یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں کیا حکمت رکھی ہے، وہ چیز کیسے چل رہی ہے، وہ اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، انسان کی سوچ کیسے کام کرتی ہے۔ ان تمام حیرت انگیز سوالوں کے آپ کو جواب دیں گے اس حیرت انگیز ویڈیو میں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو بنا کچھ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں سیدھا۔ دوستو، سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوستو، چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو دفعہ مدو جر سے ہلاتا ہے تاکہ ان میں سے بسنے والے مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہو، پانی صاف ہوتا رہتا ہے، اس میں تعفین پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سے نہ زیادہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ ان میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشیں پھیل نہ جائیں اور وہ پانی کے اوپر آ جائیں۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندر سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب سے پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن نظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے شہرزادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ یہ میں آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیاتیں بتا رہا ہوں ترجمے، تو آپ ان پہ غور کیجئے گا۔ سمندر کی گہرائی کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان برزخ ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے سب کے سب اپنی مدار میں تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا وہ کہتا ہے سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان چھت کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا تھا تم رحمان کی تخلیق میں کسی چیز کا فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کے ان ناقابل فراموش دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خدائی عقل تھی یا یہ صرف حادثہ؟ نامولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف کرے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپرد ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلہ کرنے پر اتر آتی ہے۔ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں۔ حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کی طرف بھاگتے ہیں دودھ کے لیے۔ دوستو، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چوچو سے خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ پھر بھی خدا نہیں کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ شہد کی مکھیاں دور دراز
बागों में एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में आके जमा करती हैं। इनमें से एक महर साइंसदान की तरफ जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, वो उनके पास ही नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग-अलग करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने का खतरा होता है। अपनी पर्रों की हरकत से शहद को वो ठंडा करती हैं। मोम से ऐसे घर बनाती हैं जैसे देखकर बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी हैरानजदा हो जाता है। लाखों की तादाद में एक ऐसा मुंज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं, लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। इन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए, इन्हें ये अक्ल किसने दी? फिर भी कहते हो कुछ नहीं, बस एक हादसा है, सिर्फ अमल इर्तका। मकड़ अपने मुंह से कैसा जबरदस्त तरीके से जाल बनाता है। इससे बड़े से बड़े जदीद आर्किटेक्ट और टेक्सटाइल इंजीनियर इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने में नाकाम है। गर्मियों में जाड़े के लिए आंट कासिर है, घरेलू चूटी खुराक जमा करती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। एक ऐसी तंजीमी से रहती है कि जहां नज़ामत के तमाम असूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर जाके गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर इन मां के पास खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। नबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों तक अपने बका का कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर इन्हें किसने सिखाए हैं? मुआशरती निज़ामात के ये असूल इन्हें किसने पढ़ाए हैं? फिर भी कोई खुदा नहीं। दोस्तों, क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि उसने भी खुद ब खुद दलील और नहार का निज़ाम कायम कर लिया। खुद ब खुद ही अपने महावर पर 1/3 76 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहे, कभी बाहर कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खज़ां, ताकि इस पर बसने वाले को हर तरह की सब्जियां फल खुराक सारा साल मिलती रहें। ज़मीन ने अपने अंदर शुमालन जुनूबन ताकतवर मकनातीसी निज़ाम भी खुद ब खुद ही कायम कर लिया, ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए ऑक्सीनेट कुदरती खाद मुहैया करे। समुद्रों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज, हवाओं पर उड़ने वाले त्यारे, सबमरीन मकनातीस की मदद से अपने रास्ते पाएं। आसमानों से आने वाली मोहलिक शुआएं इस मकनातीसे से टकराकर वापस पलट जाती हैं, ताकि ज़मीनी मखलूक इनके मोहलिक असरात से महफूज रहें और ज़िंदगी जारी रहे। क्या इन सब के पीछे कोई हाथ नहीं, कोई अक्ल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, या ये सब ज़मीन की अपनी सोच थी? दोस्तों, मज़ीद देखिए, ज़मीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर लिया कि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठेंगे। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष में उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक ले जाएंगी और वहां पर बारिश बरसाएंगी। दोस्तों, अब चलते हैं इंसान की बनावट पर। दोस्तों, हमारे लबे जो कि एक हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को ज़्यादा नहीं बढ़ने देते, ताकि हमारा जिस्म का इंसुलिन लेवल मेंटेन रहे। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 सेकंड में 2 दफ़ा हमारी नब्ज़ चलती है, और एक 80 साल शख्स बगैर मेंटेनेंस एक 80 साल तक जिंदा रहता है। दोस्तों, गुर्दे हमारे सफाई का काम करते हैं, और इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने हमारी जिस्म की अजीब फैक्ट्री बनाई है, जो कि वो खुद ब खुद जानती है कि खून जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रखना है, बाकी फजलात को बाहर फेंक देना है। दोस्तों, मैदा हैरान कुन केमिकल कम्प्लेक्स है जो खुराक से जिंदगी बख्शता है। अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को अलहदा करके खून के हवाले कर देता है और फजलात को बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग की ये शाहकार साइंस की ये बेमिसाल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियाँ, क्या ये सब कुछ ऐसे ही बन गए? ना कोई डिजाइनर है, ना कोई इसका बनाने वाला है, ना ही कोई इसका ऑपरेटर है,
बस ये एक अमल इर्तिका है जो ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, मजबूत हड्डियों के खोल में बंद पानी में ये तैरा हुआ अक्ल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का मरकज़, इंसान और उसके माहौल के दरमियान राब्ते का जरिया है। एक ऐसा कंप्यूटर के इंसान इसकी बनावट और डिजाइन को भी अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिश के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर इस अशर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबों खुलियों का मजमुआ है। इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं जो कि खुर्दबीन की मदद से देखे जा सकते हैं। सब के सब जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का एक खुलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इन जीन्स में हमारी पूरी किस्मत तहरीर है और जिंदगी इस बंद प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारा अक्ल और दानिश, गर्ज, हमारा सब कुछ पहले से ही इन खुलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी लिखाई है? हैवानात हों या नबातात, इनके बीच के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसका नक्शा बंदी है? खुर्दबीन से एक मजबूत तमन्ना सेल भी मुश्किल से नजर आने वाला सेल अक्ल होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, ज़बान, तालू के अज्जा और सैकड़ों अंदाज में हरकत देना ये किसकी बनावट है? इनको किसने सिखाया है? इन हरकत से तरह तरह के अक्लमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मानी कौन जानता है? उनको अक्ल किसने दी? लाखों अल्फाज और हजारों ज़बानों का खालिक कौन है? कोई भी नहीं, बस एक हादसा है। दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ताला पहली और आखिरी हकीकत है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लग गई है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं लगी तो रहने दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।